Close na si Fresh Cold. Araw, may beer. Sige, very cool. Ang gusto rin kuman. Tight. Ano na cellphone? How much? Cellphone yan. Ha? Dito sulod-sulod gamay para may go kasi. Mura. Ay, Buko. pipi. Ah. Ang bata oh. Saman. Ay, pauta na sa kung gadawat sila card. Ha? Sure, pangutan na sa ayaw sa pagkuhan ko na dira pasig nakauna ta din eh. Card okay? Card. No card? Cash only. Aron, pwede wifi. No wifi. Hindi yan. Wala, tara. Di ba? Kung may tuo ko siya, atay tang duwaan. No card. No card. Asal sila, no? Manti lang. Yan po, pink. Mm. Hmm? Hmm? Earphone sila. Aro, Thai QR. Kaso card, lumot lang, may card. Di mo dapat natay signal sa wifi. Pwede raman na scan nimo. Bakong transfer. Puro peke. Mall na puro peke. 850. 600. One to good. No? Hmm. Higher presyo. Mabuhi sila, no? Nato her ay. Dami makita mo ito. Ato murag na ikon dito fiesta. Ato. Pro. Ano yun? Thai restaurant? Ah, okay. Card. Card, okay. Payment? Cash. Cash. Yeah. ATM. ATM is at the BRT station. Okay. MRT station. MRT station. Dito sa may, nakita niyo to, train station. Thank you. Thank you. Yan, saman. Dito ta? Ha? Dito ta? Sushi? Ito puan.